Good evening mga kapanda. Part 2 na po ni New Year's Eve celebration tamo po ni. Yan kayari po kari mamita ken tamo pong balema tua. Yan, Apo Soling and Asyong Kanlapan Clan. Ayan, din pong pinsan. Yan, shout out Jack's Kitchen. Ayan. Yung kaya katamo pong host, Hazel Kanlapan Solentino. Yon, teyang namo pingaos tamo niya kakaba. Ayan, stop dance lang po kano. Galing da. Ayan, Jack and Poy, may bilas labukan yan din. Yan, Jack and Poy nami, patela po. Uitay da yan, may sambu iyarogo. Ayan, design po yan, anak na po ning host. Yan, timing po, galing da ne, ito bali na sinambot. Yan, pama na chapong ebon. Shoutout tayo po Kim Kanlapan. Yan, lupamon dangkal, may nabo ning karela. Ayan, masing rugo, bisa na po magkabe. Siyempre tayo po ayabi, pata mga damo sa kaya po, layo mo kaya timanad siyang baryo. Lawin nyo naman. Ita, timpang pasakrays, yan, may kabe po yung kapandayo, ito, misabal niya po. Kabira, kaya rin na yung game yan, practice pa ka no, tami kabe po yung kayong kapanda. May mulikat siya. Ayan, Kanlapan family. Ayan, ay kami po rin. Ayan, Kanlapan Gopes. Ayan, Kanlapan Mariano. Ayan, Kanlapan Tolentino. Liwanag Kanlapan. Yan, Perya Kanlapan. Yan, Dayrit Kanlapan. Ayan, shoutout tayo po rin. Bapang Earning, Auntie Neng, Auntie Be. Single la pa po rin. Yan, din pong Bisan Tagal. Available la pa po. Ayan, photo ka na. Happy New Year, everyone. Hanggang na po, Kenny. Good evening. Bye-bye.